Papo cima do pau. यारों में क्या भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी लोग লাল বাজারে গলির মোড়ে পান। একটা কথা মনে রাখবেন বিজ্ঞানী, একজন নেতা হতে হলে তাকে অনেক বড় অভিনেতা হতে হয়। আমি তো মাঝে মাঝে শয়তানকেও শয়তানি শেখার তালিম দিয়ে থাকি। আল্লাহর রহমতে যে অবস্থানে আছি এটা অনেকের স্বপ্ন, আলহামদুলিল্লাহ।